Hay mga kauturan. Pamangkot ko lang. Ano bala ang matuod nga ikapito nga adlaw? Ang iban nagasiling Domingo. Ang iban nagasiling Sabado. Pero ano ang ginasiling sa Biblia? Kasaysayan. Kag mismo kalendaryo naton. Updan nyo ako subong sabton ta ini na pinakaimportante na pamangkot. Unas sa Biblia. Sa Exodo 28:11. Ginhambal sang Dios hinumdumi ang adlaw na Sabado. Agod pagabalaan. Kaysa anom ka adlaw nagbuhat ang Ginoo. Apang sa ikapito nga adlaw amo ang Sabado. Ikaduwa. Sa kasaysayan, ang mga Hudyo halin pa sang una tubtub subong Sabado gid ang ila ginabantayan nga adlaw sang pagpahuway. Wala gid na usab ang ila bilang sang adlaw. Kag ikatatlo, sa kalendaryo makita naton nga ang Sunday amo ang first day of the week. Kag ang Saturday amo ang seventh day. Gani sa tanan nga mga pamatuod, isa lang ang klaro. Ang Sabado amo gid ang ikapito nga adlaw nga ginhimo sang Dios nga balaan. Mga abyan, hindi ini lang tradisyon, kundi ini amo ang sugo sang Dios na dapat naton dumdumon kag tumanon. Gani magpili kita sing insakto kag magpahuway sa adlaw na ginhatag sang Ginoo para sa aton tanan. Salamat gid sa pag-upod sa akon kag God bless sa inyo tanan.